बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। रूस से मुमकिना जंग। बरतानवी आर्मी चीफ का कहना है कि बरतानवी शहरी फौज में शमूलियत के लिए तैयार रहें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि 3 वर्षों में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा, जबकि तर्जुमान वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ है और न ही कोई इरादा है। बरतानिया में 60 लाख अफराद को गुर्बत से बचने के लिए आमदनी को 2 गुना करना होगा। JRF की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलसल 2 दिहाइयों से गुर्बत में किसी अवाम में कमी नहीं देखी गई। माहिरीन का कहना है कि बरतानिया में गुर्बत के खात्मे के लिए अमली और पुरजोश मंसूबा तरतीब देना होगा। पंजतन या अली आप हैं या अली। सरदार अब्दुल रहीम की रिहाइशगाह पर सज्जादा नशीन नेरिया शरीफ की जेर सदारत रूहानी महफिल का इनेकाद। रूहानी महफिल में बर्मिंघम की अहम शख्सियात और सहाफियों की खुसूसी शिरकत। सज्जादा नशीन नेरिया शरीफ का कहना था कि औलिया अल्लाह दर हकीकत बंदों को अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत और रजा की तरफ बुलाते हैं। मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शानदार मजलिस का एहतमाम। मनकबत खां हम्माद काज़मी और सज्जाद हुसैन ने कसीदे सुनाकर मजलिस में समा बांध दिया। मौलाना मकबूल अलवी का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में पलने वाला बच्चा हमारी नस्लों के लिए नमूनाए हयात है। अल अब्बास इस्लामिक सेंटर में यौम विलादत अली की मुनासबत से जश्न की मजलिस का एहतमाम। आशिकाने अहले बैत की मजलिस में भरपूर शिरकत। मौलाए कायनात की आमद की खुशियाँ मनाई। पाकिस्तानी मारूफ मनकबत खां फरहान रिवारिस की खुसूसी शिरकत। अपने मखसूस अंदाज में जश्न पढ़ा। अली आका, अली मौला, अली आका, अली मौला, अली तस्कीन पैगंबर, अली काबा, अली क़िबला, अली मस्जिद, अली मिंबर। शदीद सर्दी का मौसम। मिडलैंड्स के बासियों का गजा के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती। सिटी सेंटर में खवातीन और बच्चों समेत हर रंग और नस्ल के अफराद की मुजाहरे में शिरकत। मुजाहरीन का गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अवाम का इंतखाबात में MPs को कड़ा जवाब देने का ऐलान। इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगे। फलाही तंजीम मदर हेल्पेज बिला इम्तियाज बेघर अफराद के लिए मयारी खाना फराहम कर रही है। CEO मदर हेल्पेज मिसेज रोशन आरा का कहना था कि गुज़श्ता 2 सालों से इस मंसूबे से 20,000 अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। मुंतज़मीन का कम्युनिटी मेंबरान से बरतानिया और बरतानिया से बाहर जारी मंसूबों की हिमायत की दरख्वास्त। और दिल पाकिस्तान गाना गाने पर भारतीय अदाकार आयुष्मान खुराना को जिलावतन करने का मुतालबा। भारतीय शायकीन सीख पा अदाकार को राम मंदिर तकरीब में बुलाने पर एतराज उठा दिए। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs.
162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. جی ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی فوج کے سربراہ کی جانب سے کہا گیا کہ روس جیسے ممالک سے جنگ کی صورت میں برطانیہ کے لاکھوں شہریوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آئندہ 3 برسوں میں برطانوی فوج کی تعداد کو 1,20,000 تک لانا ہوگا، جبکہ دوسری جانب وزیراعظم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی تجویز ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی فوج کے سربراہ سر پیٹرک سینڈرز نے کہا ہے کہ روس جیسے ممالک سے جنگ کے لیے برطانیہ کے لاکھوں شہریوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لندن میں جنگی امور سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سر پیٹرک سینڈرز کا کہنا تھا کہ روس سے جنگ ہوئی تو ملکی دفاع کے لیے برطانیہ کی ریزرو فوج بھی کم پڑ جائے گی اور لازم ہے کہ اس وقت قومی سطح پر شہریوں کے فوج میں بھرتی کرنے کی بنیاد رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 3 برسوں میں برطانوی فوج کو 1,20,000 تک لانا ہوگا، جس میں عام فوج، ریزرو دستے اور ریٹائرڈ فوجی بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق اور شمالی یورپ میں روسی خطرے کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے والے دوست ممالک نے قومی سطح پر موبلائزیشن کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی ہے، جبکہ پچھلے 30 برسوں میں برطانوی فوج نصف کر دی گئی، جبکہ نازک ورلڈ آرڈر کو ہمارے دشمن تباہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یوکرین کی صورتحال سے واضح ہے کہ فوج جنگ شروع کرتی ہے اور عوامی فوج اسے جیتتی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف مبینہ طور پر شہریوں کو بھرتی کرنے کے حق میں نہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ تنازع کے وقت میں شہریوں کو بھی ملکی دفاع کے لیے شامل کیا جانا چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سناک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنرل سینڈرز کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے، حکومت کے پاس نہ تو ایسی تجویز ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ برطانوی فوج رضاکارانہ فورس ہے اور اس صورتحال کو بدلنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں اس وقت فوجیوں کی مجموعی تعداد 1,02,520 ہے۔ جی آر فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں 60 لاکھ افراد کو غربت سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی کو 2 گنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ مسلسل 2 دہائیوں سے غربت میں کمی نہیں دیکھی گئی، جبکہ اس کے برعکس غریب لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے 60 لاکھ غریب ترین لوگوں کو غربت سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی کو 2 گنا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک نئی رپورٹ میں متنبع کیا گیا کہ یہ بڑے پیمانے پر سماجی ناکامی کا ثبوت ہے۔ جوزف راؤنٹری فاؤنڈیشن JRF نے کہا کہ مسلسل 2 دہائیوں سے غربت میں کمی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس عرصے میں بہت زیادہ غربت میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ چیریٹی نے کہا کہ 2021 سے 22 میں 60 لاکھ لوگ بہت زیادہ غربت کا شکار تھے۔ ایسے گھرانے جو مکانات کی لاگت کے بعد اوسط آمدنی کے 40% سے کم تھے، ان کی تعداد 20 سال پہلے سے 1.5 ملین زیادہ ہے۔ کنزیومر چیمپئن مارٹن لیوس نے کہا کہ رپورٹ کو پالیسی سازوں اور ریگولیٹر کو اٹھنے بیٹھنے نوٹ لینے کا اشارہ کرنا چاہیے۔ رقوم کے معاملات پر معروف آواز نے کہا کہ میں نے توانائی کے بحران کے آغاز میں خبردار کیا تھا کہ میرے پاس بہت کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کرنے کے اسباب نہیں۔ اب ہم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ برطانیہ میں 1 لاکھ افراد مالی امداد کرنے والے خیراتی اداروں سے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے کے بعد بھی بجٹ کے خسارے میں ہیں۔ ان کی آمدنی ان کے کم از کم ضروری اخراجات سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 انتخاب کا سال ہوگا اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو نئی حکومت بنانا چاہتی ہے اسے برطانیہ میں غربت کے خاتمے کے لیے ایک عملی اور پرجوش منصوبہ ترتیب دینا چاہیے۔ یہ منصوبہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے وقار اور احترام کو یقینی بنانے اور ملک کے کسی بھی وسیع تر عزائم کے حصول کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ کی پوسٹل سروس میں اصلاحات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ رائل میل کی جانب سے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے خطوط پہنچانے کے دنوں کو فی ہفتہ 6 سے کم کر کے 5 یا 3 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی پوسٹل سروس میں اصلاحات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ریگولیٹر آف کام کی ایک رپورٹ کے مطابق رائل میل اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے گھروں میں خطوط پہنچانے کے دنوں کو فی ہفتہ 6 سے کم کر کے 5 یا پھر 3 دن کر سکتا ہے۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ رائل میل سروس میں اصلاحات کی تجاویز کے تحت ہر ہفتے 6 سے 5 یا 3 تک خطوط فراہم کرنے والے دنوں کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پوسٹل سروس پرانی ہو رہی ہے اور اس پر کارروائی کی ضرورت ہے۔ آف کام نے کہا کہ ایک اور آپشن کے تحت
ان دنوں کی تعداد میں توسیع کرے گا جو زیادہ تر خطوط کی ترسیل میں لگتے ہیں۔ رائل میل نے کہا ہے کہ اس کا موجودہ ڈیلیوری نیٹ ورک پائیدار نہیں اور اس میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے۔ رائل میل کی کارکردگی بھی خراب ہو گئی ہے۔ صارفین کو باقاعدگی سے وقت پر پوسٹ نہیں مل رہی۔ آفکام کی چیف ایگزیکٹو ڈیم میلانی ڈیوس نے کہا کہ ریگولیٹر پوسٹل سروس میں اصلاحات کے لیے آپشنز کا اشتراک کر رہا ہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم میں سردار عبدالرحیم کی رہائش گاہ پر جانشین سرکار غزنوی قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی نقشبندی سجادہ نشین درباری عالیہ نیرین شریف کی زیر صدارت ایک خوبصورت روحانی اور مذہبی محفل کا انعقاد ہوا، جس میں صحافیوں سمیت برمنگھم سے اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ پیر محمد فضل ربانی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ محفل کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شکر شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی۔ برمنگھم میں سردار عبدالرحیم کی رہائش گاہ پر جانشین سرکار غزنوی قبلہ ابو الحسن پیر محمد فضل ربانی زاہدی نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ نیرا شریف کی زیر صدارت ایک روحانی و مذہبی محفل کا انعقاد ہوا، جس میں صحافی اور اہم شخصیات نے بطور خاص شرکت کی۔ روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے بطور مہمان خصوصی پیر محمد فضل ربانی زاہدی نقشبندی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ در حقیقت بندوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور ان کے رضا کے حصول کی طرف بلاتے ہیں۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری یوسف قمر نے کیا، جبکہ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت کی صورت میں اپنی حاضری پیش کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم جوان نسل کو ان کے دین، اسلاف اور اخلاقیات سے جوڑے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن اور اہل بیت سے محبت و عقیدت دراصل دور حاضر میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر 13 رجب المرجب یوم ولادت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نسبت سے حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں زبردست خراج عقیدت و محبت پیش کیا۔ اس موقع پر عالم دین مولانا حفیظ الدین زاہدی، قاری یوسف قمر، صوفی ہدایت اللہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ پیر محمد فضل ربانی زاہدی نقشبندی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو دروازے سے آئے گا وہی دین محمدی کو پہچان سکے گا۔ محبوب نگارند آثار و حیات شفیع المذنبی رحمت للعالمین کی ذاتی ستود صفات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس انسان کی نسبت اللہ الکبیرہ حضور کے ذات کے ساتھ ہو گئی، پھر خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی رضا یہ بنیادی چیز ہے، مصطفیٰ کی رضا بنیادی چیز ہے۔ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بگوش اسلام ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ذاکر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مخلص ہے، وفادار ہے، متانت والا، حیا والا، صدق والا، صفا والا، وفا والا۔ میری مراد جو حضور نبی کریم کا سچا غلام ہے، اس کی آرزو اور خواہش یہی ہوتی ہے، یا دل ہی دل میں ایک خلش انگڑائی لے رہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ محفل کے آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں یوم ولادت باسعادت مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے پرمسرت روز پر حسینیہ مسجد میں جشن مولود کعبہ کی مجلس اور کیک کٹنگ سرمنی ہوئی، جس میں برمنگھم بھر سے خواتین و حضرات نے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مقبول علوی نے مولود کعبہ کے فضائل سے شرکاء کو آگاہی دی، جبکہ منقبت خواہان نے قصیدے سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ میں عشق علی میں عشق علی پر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔
ادارہ معارف اسلام برمنگھم کے زیر اہتمام حسینیہ مسجد میں یوم ولادت باسعادت فاتح خیبر امیر المومنین و امام المتقین مولا کائنات حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پرمسرت روزہ جشن کی مجلس اور کیک کٹنگ سرمنی ہوئی۔ اس جشن کی مجلس میں برمنگھم بھر سے عام شخصیات اپنی فیملیز اور بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ مجلس کے دوران مسجد کو رنگ برنگے کپڑوں سے سجایا گیا۔ جشن مولود کعبہ کی مجلس کے دوران پاکستان سے آئے ہوئے منقبت خاں حماد کاظمی، شاعر اہل بیت سجاد حسین اور دیگر نے اپنے قصیدے سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا ہے ڈر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی۔ اسی حصار کے اندر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، جگہ کے وقت کے ہر ایک ابن ملزم کو، جگہ کے وقت کے ہر ایک ابن ملزم کو لگا کے نعرہ مجلس سے معروف بزرگ عالم دین مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک کی تربیت میں پلنے والا بچہ ہماری نسلوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ جب نبی نے 30 سال کی انتظار کے بعد 10 سال اپنے وزیر کے ساتھ گزارے، نبی کی عمر ہوئی 40 سال، قرآن اترا، تو اب علی جب آئے تو قرآن کیسے بنا؟ اب مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یا تو اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا جس کو علی نے پڑھ دیا، یا پھر بہتر یہی ہے اور واضح یہی ہے، اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں قرآن ایک وہ ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ، ایک وہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ علی نے قرآن وہ پڑھا جو لوح محفوظ پہ تھا، میرا علی وہ ہے جب ادھر آتا ہے ادھر کی باتیں سناتا ہے۔ اس دوران ولادت باسعادت مولا کائنات حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کی مناسبت پر کیک کاٹا گیا اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی گئی۔ جشن کے اختتام پر دعائے امام زمانہ اجل کے ساتھ کیا گیا اور نیاز امام علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی تقسیم کی گئی۔ احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم میں العباس اسلامک سینٹر میں جشن مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں جشن کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے مومنین اور مومنات نے بطور خاص شرکت کی۔ پاکستانی معروف منقبت خان سید فرحان علی وارث نے بطور خاص شرکت کر کے اپنے مخصوص انداز میں جشن پڑھا، جبکہ ہال امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات علی حق کے نعروں سے گونجتا رہا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ علی آقا، علی مولا، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی ہادی، علی قائد، علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم۔ رجب المرجب کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں اہل بیت اطہار کے ماننے والے 13 رجب کے دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ 13 رجب کو امیر المومنین امام المتقین شیر خدا مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ 13 رجب کو دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانیں بولنے والے جشن کے لیے معروف منقبت خواہان کو اسپیشل مدعو کرتے ہیں تاکہ برطانیہ میں بسنے والی نوجوان نسل 13 رجب کا جشن اپنی روایات کے مطابق منا سکیں۔ برطانیہ میں بسنے والی ایشینز کمیونٹی نے پاکستان کی بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف منقبت خان سید فرحان علی وارث کا انتخاب کر کے انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا۔ 13 رجب جشن علی کی وساطت سے العباس اسلامک سینٹر کلفٹن روڈ میں جشن مولود کعبہ جوش و جذبہ سے منایا گیا، جس میں اہم شخصیات نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کر کے فرحان علی وارث کے معروف کلام کو انہی کی زبانی سنا۔ کفار بھی دھوکہ کھائے، اصحاب نے نہ پہچانا، معقول کی مرضی لے لی، اس رات تو ایسا سویا شب ہجرت کا بستر، سبھی حیران ششتر، سبھی حیران ششتر، سونے والا بندہ علی ہے یا پیغمبر۔ حیدر حیدر
इस दौरान इस्लामिक सेंटर का हॉल अली हक के नारों से गूंजता रहा। मारूफ आलिम दीन मौलाना शेख नूर मोहम्मद और सैयद फरहान अली वारिस ने CNN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौला अली की काबा में विलादत ही इस बात का सबूत है कि हमें दीन मोहम्मदी इसी घराने से मिलेगा। हम अपने बच्चों को इसी दीन की असल रूह सिखाने की गर्ज से जश्न और गम की मजालिस करवाते हैं ताकि ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। Alhamdulillah, we are here at Al Abbas Islamic Center, Birmingham, celebrating the birth anniversary of Imam al-Jawad alayhi salam, and of course the day of Imam al-Qasim alayhi salam. My simple message to my dear brothers and sisters, especially the youth of our communities across the globe, that understand, oh my beloved youths, you are productive and creative. Make the best out of the opportunities of this life given to you by Allah Tabarak wa Ta'ala to instill the true love of Ahlul Bayt in your life, and also go out there and make difference in whatever field you are pursuing in the name of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. मैं इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद हूँ, इमाम बारगाह अल अब्बास इस्लामिक सेंटर में, जहाँ पर जश्न मौला अली अलैहिस्सलाम मनाया गया, जश्न मासूमीन अलैहिस्सलाम मनाया गया। और मैं यहाँ हाजिर हुआ और यहाँ मोमिनीन के साथ मिलकर हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में हदिया तहनीत पेश किया। और आप तमाम आलम इस्लाम को भी रजब की बहुत बहुत मुबारक, बिलखुसूस इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और अहले बैत के घराने की जितनी भी आमदें हैं, शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, बिलखुसूस मौला अली अलैहिस्सलाम, 13 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। सैयद फरहान अली वारिस ने सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत आवाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में मनाकिब का तोहफा पेश किया, जो हर जगह बच्चे, बूढ़े, जवान, शॉप्स और गाड़ियों में हर जगह प्ले हो रहा है। सोशल मीडिया पर हर जगह अली अली करते फरहान अली वारिस की आवाज गूंज रही है। जश्न के दौरान शुरका एक दूसरे को मौला अली की विलादत की मुबारकबाद देते रहे। एहसन रजा, CNN न्यूज, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और आपको बताएं कि बर्मिंघम में हॉलीडेज होराइजन की जानिब से एक शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ, इसमें शुरका को दुबई में फैमिलीज के लिए सैर व सियाहत और कारोबार के सुनहरी मौक़ों से आगाही दी गई। दुबई एक्स्ट्रावेगेंजा प्रोग्राम हॉलीडे हॉरिजन के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में इनेकाद पजीर हुआ, जहां पर दुबई के बड़े बड़े नामों और ब्रांड्स की जानिब से मुख्तलिफ ऑफर्स और पेशकश के हवाला से मालूमात फराहम की गई। तकरीब की मेजबानी के फराइज MD हॉलीडेज हॉरिजन बॉबी वारिस, हमजा वारिस और फैमिली ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर बर्मिंघम और गिरदोनवा से सियासी, समाजी, कारोबारी, खेलों, सियाहत और सहाफत समेत मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने हॉलीडेज हॉरिजन की कम्युनिटी के लिए गिरा कदर खिदमात और नित नए प्रोग्राम्स को बेहद सराहा। Hi, I'm Sabine Morris. I'm Bobby Morris's eldest daughter. This is our event today. It's a Dubai extravaganza. So we've got all the hotels here, a lot of nice hotels. They've come to tell everyone about their rooms, the packages, all the deals they've got available. Emirates are also here. So yeah, it's been a fabulous turnout. I'm Stuart Kane, the Chief Exec at Warwickshire County Cricket Club. It's brilliant to be here tonight. A number of reasons. It's great to see a local company doing really well, and it's great to see them offering a service to the people of Birmingham, giving them a great chance to find out more about getting out to Dubai and further afield into India and Pakistan. Shah, Miss Pakistan World and Miss Pakistan Global. I'm an actress and a model, and today I'm here at the Horizon Holidays. I have had a lovely chat with Hamza and Lynn about Dubai. Fun fact, I've never actually been to Dubai, so I'm hoping to book my holiday here with you guys, and I'm very excited because the deals are pretty good. We've got our event partners here from Emirates, Jumeirah, Atlantis, JA Ocean View, Arabian Adventures, Dubai Parks and Resorts, and Visit Dubai. Today we're showcasing all the great things you can come and do in Dubai, and if you book with our company Horizon Holidays, we'll ensure you get the best service available. This is a really great event for Horizon Holidays. You know, it's our first big event as a company. If you come, there's loads of different packages and everything for you. Dubai is such a big place for holidays, and it's just amazing. If you come, you'll see, and it's just great. Everyone's enjoying themselves, and they're all speaking to different people about if they can go on holidays. So come to Horizon Holidays and book your holidays now. We're here tonight at our Dubai extravaganza.
We've got a range of the top hotels in Dubai, representatives here for our customers to speak to find out about all things Dubai. We also have Emirates here this evening to showcase their fabulous service that they do. And also we have Dubai Parks and the Dubai Tourist Board. Our flagship theme park destination is Dubai Parks and Resorts. There you're going to find 4 amazing theme parks. We've got Legoland Dubai, we've got Legoland Water Park, the perfect theme parks for 2 to 12-year-olds. We've then got Motion Gate, which has 17 Hollywood movies depicted in it, from Hunger Games to Shrek to Madagascar to Ghostbusters to Hotel Transylvania. There are millions of different rides. इस मौके पर मुंतज़िमीन और दीगर ने कहा कि दुबई में फैमिली के लिए सैरो सियाहत और कारोबार के लिए सुनहरी मौके मौजूद हैं, जिससे तारिकीन वतन को हर एतबार से फायदा उठाना चाहिए। एहसन जुबैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया के शहर नॉटिंघम में मदर हेल्पर यूके की जानिब से बेघर अफराद के लिए ओपन किचन कायम किया गया है, जहां बिला इम्तियाज रंगो नस्ल लोगों को मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। CEO मदर हेल्पर यूके मिसेस रोशन आरा ने बताया कि हमारे इस मंसूबे से गुज़श्ता 2 सालों से 20,000 से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जहां उन्हें खाने पीने के अलावा दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया भी मुहैया की जाती हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मदर हेल्पर यूके ने नॉटिंघम में बेघर अफराद के लिए ओपन किचन प्रोजेक्ट का आगाज करके नादार लोगों की सपोर्ट का जरिया बना, जिसकी वजह से मुसलमान कम्युनिटी और पाकिस्तानियों की इज्जत में इजाफा हुआ है। मदर हेल्पर यूके एक बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीम है जो पिछले 2 सालों से नॉटिंघम में खुले किचन के मंसूबा को चला रही है। पिछले 2 साल में इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 20,000 मुस्तहिक अफराद इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हुए। मदर हेल्पर की CEO मिसेस रोशन आरा ने कहा कि उनकी तंजीम बरतानिया में मजीद मंसूबे शुरू कर रही है, क्योंकि जरूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की मदद करना हमारा इखलाकी फर्ज है। गजा ऑपरेशन के हवाले से मिसेस आरा ने बताया कि मदर हेल्पेज ने तिबी इमदाद, हंगामी इमदाद और पायदार मंसूबों की फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और हर एक से दरखास्त की है कि वो बरतानिया के बाहर और अंदर जारी मंसूबों की हिमायत करें। इस दौरान मदर हेल्पर यूके की CEO मिसेस रोशन आरा और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोविड के बाद बरतानिया भर में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग बेघर हो गए हैं और उनको पका हुआ खाना मुयस्सर नहीं था, जिसकी वजह से 2 साल पहले इस ओपन किचन का आगाज किया और अब रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे ओपन किचन से खाना खाते हैं और साथ लेकर भी जाते हैं। रंग नस्ल की कैद के बगैर होमलेस की जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना बतौर मुसलमान हम पर फर्ज है, जिसकी वजह से दिली सुकून भी मिलता है। Today we are here supporting this open kitchen program with our partner from last 20 years, Muslim Hands. So we are here for this program, Open Kitchen. We have initiated this program. They are doing this program since last 2 years, but we are now initiating them with today. It is our first day with them. This is the Open Kitchen in Nottingham. It is funded and supported and run by Muslim Hands in Nottingham. Today we have Mother Helpage with us, and they are supporting us and they are paying for the items today and serving the people that are coming in. So we feed people who otherwise wouldn't have a meal. Anybody who doesn't know where the next meal is coming from, we give them a hot meal, we give water, various other snacks, fruits, crisps, chocolates, whatever. We try to help people to get back into work, to get back into normal life. So we are doing our best to change the situation of people who are destitute, people who are in need. Anybody who wants to help or volunteer or donate, please do so. You can go to Muslim Hands website or our friends who are helping us today, Mother Helpage. You can go on their website, see the work they are doing as well. Open Kitchen, it's a good thing what they're doing, because to help people out with the homeless like me, you know what I mean, it's a blessing to have people like that. होमलेस का कहना था कि इस ओपन किचन की वजह से हमें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती, जिस चीज की भी जरूरत हो तो हम मदर हेल्पेज से आकर ले लेते हैं। ओपन किचन नादार लोगों की सपोर्ट के लिए बरतानिया में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एहसन जुबैर, CNN न्यूज़, नॉटिंघम। एक और खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान कौंसिल बर्मिंघम में मोरखा 25 जनवरी से मशीन रीडेबल पासपोर्ट का आगाज हो गया है।
पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में बरोज जुमेरात मोरखा 25 जनवरी से मशीन रेड एप्पल पासपोर्ट का इजरा दोबारा आगाज हो गया। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पासपोर्ट मशीन गुज़श्ता तकरीबन 4 हफ्तों से खराब थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश पाकिस्तानियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कौंसलर जनरल पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद और वाइस कौंसलर बख्तावर मीर का CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की खुसूसी दिलचस्पी और हिदायत पर पासपोर्ट मशीन के पुर्जाजात मंगवा कर हंगामी तौर पर मुरम्मत कर दी गई है। अब मामूल के मुताबिक पासपोर्ट का इजरा बर्मिंघम से दोबारा शुरू कर दिया गया है। बर्मिंघम का शुमार चूंकि वस्ती बरतानिया में होता है और यहाँ पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी भी ज्यादा आबाद है, इसलिए बर्मिंघम कौंसल खाना पर काम का दबाव भी खासा है। उन्होंने कहा कि अब हज की वजह से ब्रिटिश पाकिस्तानियों की कसीर तादाद पाकिस्तानी पासपोर्ट के हुसूल के लिए सरगर्म है। हमें खुशी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकेंगे। बर्मिंघम सिटी सेंटर में खून जमा देने वाली सर्दी भी एहतजाजी शुरका को फलस्तीन और गजा के साथ इजहार यकजहती से ना रोक सकी। बर्मिंघम सिटी सेंटर के चारों तरफ से शुरका रैलियों की सूरत में ख़वातीन और बच्चों के साथ शरीक हुए। शुरका फ्री फलस्तीन और जंगबंदी के मुतालिबात के साथ नारेबाजी करते रहे, जबकि लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बन ने मिडलैंड्स की सबसे बड़ी एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया और हुकूमती पॉलिसियों को खूब तनकीद का निशाना बनाया। अहवाल जानते हैं फाइजा निगत की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम सिटी सेंटर के चारों तरफ स्पार्क हिल, एलम रॉक, लोजल्स और एजनास्टन से शुरका रैलियों की सूरत में बच्चों समेत कसीर तादाद में शरीक हुए। स्टॉप द वॉर कोalition, फलस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ बरतानिया, फ्री फलस्तीन, बर्मिंघम स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की कोशिशों से ऑर्गेनाइज किए गए। इस एहतजाजी मुजाहरे का शुमार वेस्ट मिडलैंड्स के सबसे बड़े मुजाहरे में होता है। लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बन, इराक जंग के दौरान मुस्ताफी होने वाले बरतानिया वजीर क्ले शॉर्ट, लेबर पार्टी की मरकजी रहनुमा सलमा याकूब, तहरीक कश्मीर के फहीम कयानी, कसीर तादाद में खवातीन हजरात ने रंगो नस्ल से बालातर होकर शिरकत की। एहतजाजी शुरका ने फलस्तीन के झंडे और मुख्तलिफ कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फौरी जंग बंदी और मासूम गजा और फलस्तीनियों के शहरियों पर मुजालिम बंद करने के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन दो वाज़ेह पैगामात को हाईलाइट करते रहे: फलस्तीन पर बमबारी बंद करो और अपनी बरतानिया की क़यादत की इसराइल की हिमायत करने पर जवाबदेह ठहराओ। इस एहतजाजी मुजाहरे से जेरेमी कॉर्बन, बैरिस्टर मोहम्मद हफीज, फहीम कयानी, सलमा याकूब, लेबर लैब डेम और कंजर्वेटिव MPs, काउंसलर्स और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कानूनी कार्रवाई को खुशामदीद कहते हुए एक बार फिर फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि गजा में बरतानवी फलस्तीनियों के खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी पर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के वकला की एक कानूनी टीम तश्कील दे रहे हैं। 2024 इलेक्शन का साल है। तकरीबन 4 माह से छुपे हुए MPs जब इलेक्शन के वक्त हमारे दरवाजे खटखटाते हुए आएंगे तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी: हिम्मत कैसे हुई। अब आप हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुकर्रिरीन ने जेरेमी कॉर्बन को कौम का हीरो कहा और हजारों लोगों के सामने हाथ उठाकर बैरिस्टर हफीज ने कियर स्टॉमर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये असूलों और इखलाक का आदमी है और वो हमारी कौमों का हीरो है। इस मौका पर जेरेमी कॉर्बन, सलमा याकूब और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम कम्युनिटीज ने कसीर तादाद में एहतजाज में शिरकत करके ये मैसेज दे दिया है कि बरतानवी अवाम मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ है, जबकि हुकूमती मिशनरी इसराइल के साथ। At the end of my speech, I hope you're able to hear it because it was very noisy. The point I was making was that in this country we're going in completely the wrong direction. We're going in completely the wrong direction. What we're doing is supporting this grotesque act of violence against the Palestinian people, increasing our arms expenditure, sending the Navy to the Red Sea, having naval deployments in the Mediterranean, and using RAF Akrotiri to take flights to Israel. I don't know what is in those planes. I've asked a direct question in Parliament about whether we're supplying arms or not. I need the answers. Zara Sultana has uncovered the advice that was given to government ministers that the brutality of Israel's behaviour in Gaza amounts to the potential for war crimes being committed. Ministers have denied that in Parliament. And so what you see is a growing closing of ranks of the rich and powerful around the world
in order to protect what? Community is predominantly right behind you. They see quite clearly that you're a man of principle, you're a man who's always stood up for the truth, and you're a man who's always stood with the side of the Palestinians. And wherever you have seen oppression, you've always spoken against oppression, and we appreciate that, and we look forward to seeing you in whatever capacity you do. You should know that the Asian community stands right and firmly behind you. Thank you. But what I'm saying is we need a ceasefire to stop the slaughter, the genocide, the breaches of international law, the starvation in Gaza, and that if the Americans, the British, the Europeans are worried about the Houthi bombings or the risks of more trouble in the region, it's very easy to see the solution, and it's a ceasefire now. So they are actually supporting the slaughter, and they'll never be forgiven. Well, this has been the biggest protest that Birmingham has ever seen. Thousands and thousands of people have turned up to say to our government, we want a ceasefire now. We don't want to arm Israel using our taxpayers' money. We've seen over 24,000 people in Gaza killed, many children, many women. People have been buried under the rubble alive, and the bombing is still continuing. They have no homes to return to because of bomb. Their houses have also been destroyed, and they're being starved deliberately, and the water has also been cut off deliberately. This is a humanitarian disaster. शरका का कहना है कि जिन मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट ने सीज फायर के लिए वोट नहीं दिए वो हलकों में अवाम के पास ना आए। इस दौरान स्टेट से इसराइली मसनूआत के बाइकाट के नारे भी बुलंद होते रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के खिलाफ दायर मुकदमा में इंसाफ की आलमी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसराइल गजा में नस्लकशी को रोके और इंसानी इमदाद को पहुंचाने की इजाज़त दी जाए, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से नस्लकशी के इल्ज़ामात को झूठे और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया गया, जबकि अमेरिका की जानिब से इस मुकदमे को बेबुनियाद करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे आला अदालत ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो गजा में नस्लकशी को रोके, गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समात मुअत्तल करने की इसराइली दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, मुकदमा खारिज नहीं करेंगे। 2-15 की अक्सरियत से अबूरी फैसला सुना दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि नस्लकशी का इल्ज़ामात झूठे और इश्तियाल अंगेज हैं। अमरीका ने इस मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आलमी अदालत के इक़दामात जंगबंदी के बराबर हैं। पाकिस्तान और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर से फैसले का खैर मकदम किया गया। हमास का कहना था कि फैसले से इसराइल मजीद तन्हा होगा। कतर और सऊदी अरब ने भी इसराइल के खिलाफ अबूरी फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी अरब का कहना था कि इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। ईरान की जनूबी अफ्रीका और फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि फ़रीक़ैन फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां सऊदी हुकूमत की जानिब से मुल्क में शराब खाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दारुल हुकूमत रियाज में गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने दारुल हुकूमत रियाज में मुल्क का पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो खुसूसी तौर पर गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए खोला जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये स्टोर आइंदा चंद हफ्तों में खुलने की उम्मीद है, जो रियाज के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में वाक़ होगा। सारिफीन को शराब की खरीदारी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए अंदराज करवाना होगा और वजारत खारजा से क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा। सारिफीन को उनके माहाना कोटे के मुताबिक शराब फराहम की जाएगी। इस स्टोर को सिर्फ गैर मुस्लिमों तक सख्ती से महदूद रखा जाएगा। ताहम हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि सिफारतकारों के अलावा दीगर गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को स्टोर तक रसाई हासिल होगी या नहीं। सऊदी हुकूमत ने इस खबर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में इस्लामी कवानीन सख्ती से नाफिज हैं। ताहम सऊदी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में विजन 2030 के तहत मुआशी और समाजी इस्लाहात कर रही है, जिसमें मुल्क को गैर मजहबी सियाहत के लिए खोलना, कॉन्सर्ट्स और खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत समेत दीगर इक़दामात शामिल हैं। इंतजार हुसैन शाह, CNN न्यूज़, रियाद। जी और आपको बताएंगे, दिल दिल पाकिस्तान गाना गाने पर भारतीय अदाकार आयुष्मान खुराना को भारतीय मद्दाहों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। शायकीन की जानिब से आयुष्मान खुराना को जिला वतन करने का मुतालबा भी किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर आयुष्मान खुराना की वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तान का जुबान ज़दे आम मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो को देखकर भारतीय गुस्सा से सीख पा हो गए और बॉलीवुड के अदाकार आयुष्मान खुराना पर तनकीद के तीर बरसाने लगे। सारिफीन ने कहा कि ये बॉलीवुड अदाकार पैसों की खातिर कुछ भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें राम मंदिर की तकरीब में क्यों बुलाया गया था। एक भारतीय सारिफ ने कहा कि आयुष्मान खुराना जैसा दोगला इंसान सिर्फ बॉलीवुड में ही मिल सकता है। आज इस अदाकार ने अपनी सारी इज्जत खो दी है। सोनिया नामी सारिफ ने मुतालबा किया कि आयुष्मान खुराना का बाइकआउट करें और उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए जिलावतन किया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक आयुष्मान खुराना की ये वायरल वीडियो दरअसल 7 साल पुरानी है। ये वीडियो 2017 में दुबई में होने वाले कॉन्सर्ट की है, जहां आयुष्मान खुराना ने परफॉर्म किया। इस कॉन्सर्ट में आयुष्मान खुराना ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों के लोगों को खराज तहसीन पेश किया था और साथ ही उन्होंने अपने भाई अपार शक्ति खुराना के हमरा दिल दिल पाकिस्तान और चक दे इंडिया गाने पर परफॉर्म भी किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।